ऊपर रख देते मैं फ्रेम बना के ऑन करता हूँ लेकिन चलेगा नहीं ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी का दिन है। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक हमारा तरफ मुबारक की दाल पंजाबी सर मेरी तरफ से सब ने मेरी तरफ से मुबारक सब ने मेरी तरफ और जो हमने अपील फाइल की थी उस फैसले के खिलाफ, वो अपील हमारी एक्सेप्ट हुई, वो दरख्वास्त हमारी एक्सेप्ट हुई, वो दोनों दरख्वास्तें हमारी एक्सेप्ट हुई और उसके साथ साथ जो जजमेंट थी वो सेट असाइड हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों की तरफ से जो दरख्वास्तें दी गई थी वो एक्सेप्ट होते हुए दोनों इस मुकदमे से, साइफर के झूठे मुकदमे से आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गए। ये एक बड़ी ही खुशाइन बात है और मैं पूरी कौम को इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो कहते थे गद्दार, जो कहते थे कि हमारे तलाक़ात जो हैं वो दूसरे ममालिक के साथ ख़राब किए गए, कभी कहते थे चोरी किया, कभी कहते थे पास रखा, कोई ऐसी चीज़ साबित ही नहीं कर पाए कि कैसे तलाक़ात। जब अदालत ने ये कहा कि बताएं कि कहाँ पर आपके अमेरिका से तलाक़ात ख़राब हुए हैं, आपके क्या पासपोर्ट बंद हो गए, क्या आपके स्टूडेंट्स वापस आ गए, क्या आपके वीज़े नहीं लग रहे। नेशनल इंटरेस्ट के अमीन, पाकिस्तान के 25 करोड़ के मुल्क के अमीन, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और उसकी काबीना होती है और ओथ हल्फ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान लेता है उसके हल्फ के 8वें पैरे में, मैं आपको पैरा बाय पैरा आपको बता सकता हूँ किस किस पैरे में क्या क्या चीज़ है। 8वें पैरे में वो है कि मुल्क का वज़ीर आज़म ड्यू डिलिजेंस यूज़ करेगा, वो डिसाइड करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, क्या कोई बात बतानी है या नहीं बतानी, क्या ये 18वें या 19वें ग्रेड का एक सरकारी मुलाजिम बताएगा या मुल्क का इलेक्टेड वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ मशवरा करके बताएगा। उसने फैसला किया कि नेशनल इंटरेस्ट ये है कि कौम को बताया जाए कि साइफर का एक साजिश हुई है। और एक आखिरी बात दूसरी, शहबाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म है फॉर्म 47 के, वो 16 महीने पहले भी वज़ीर आज़म थे और ये बात बड़ी अहम है और मैं इसका जवाब मांगता हूँ हुकूमती हलकों से। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब, आप जब वज़ीर आज़म थे आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की और उसमें आपने इमरान खान साहब के नीचे होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जिसमें साइफर पर फैसला किया गया कि बैनुल-अक़वामी ताकत अमेरिका को डिमार्श किया जाएगा और ये ब्लड इंटरफेरेंस है, आपने तौसीक की। फिर आप कहते थे कि कौन सा साइफर, आप साइफर से इनकारी थे। शहबाज शरीफ साहब, आप बतौर वज़ीर आज़म साइफर से इनकारी हो गए। जब आप साइफर से इनकार कर रहे थे तो फिर आपने वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग किस डॉक्यूमेंट पे की, और जब आप इनकारी बन गए तो फिर ये केस किस चक्कर में चलाया। और आज जब ये बात साबित हो गई कि साइफर था तो आप तो इनकारी थे, क्या आप झूठ बोलने के मुर्तकिब नहीं हुए? शहबाज शरीफ साहब, क्या आप पे 62 मुबारक हो भाई, मुबारक हो। दिमाग अभी थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब तक बाहर नहीं आएंगे ना ये नहीं सीधा होगा। आज बहुत बड़ा फैसला है इधर
کہ ساری دنیا میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. کون اپنے پرائم منسٹر کو بدار کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ججز کے اوپر بھی اس کیس کو اور مزید لٹکانے کا کوئی ججز نے اللہ کا فیصلہ بھی دے دیا. یہ بھی سمجھ آ رہی ہے اس کیس کو. عمران خان تو بڑے خوش تھے, کہتے ہیں بہت اچھا ہے, میری قوم اب 1971 کے بارے میں سیکھے گی تاکہ ہم یہ دوبارہ غلطیاں نہ کریں. تو عمران خان اس چیز سے بالکل گھبرا نہیں رہے. کتنے کیسز رہ گئے ہیں خان صاحب کے اوپر کب تک؟ دیکھیں یہ والا جو تھا ایک غداری کا کیس, یہ پہلا والا تھا 2 سال پہلے سے جو انہوں نے کیس تو بعد میں کیا, لیکن یہ پہلا کیس تھا. پھر انہوں نے عدت کا کیس بنایا ہوا ہے, پھر القادر بنایا ہوا ہے. یہ 3 مین کیس ہیں. اور توشہ خانہ میں سسپینڈ ہو گئی ہے ان کی سینٹنس, یا کیا کہتے ہیں اس کو, نہیں کیا ہوا ہے, سسپینڈ ہوئی ہے, معطل. اچھا وہ ہوا ہے. تو اب کیا رہ گیا عدت. اب آپ سوچ لیں کہ ان کو شرم ہونی چاہیے کہ اس قسم کے کیسز بنا رہے ہیں. یہ خود جوکر لگ رہے ہیں, اب جوکر. اب ہم کیسے اب سیریسلی اس کے اوپر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح آج تمام پاکستانی جو عوام ہے, 25 کروڑ عوام, ان کو یہ آج کا دین کا انتظار تھا, بلکہ یہ فیصلہ ہوتے ہوتے 4 مہینے لگ گئے. عدلیہ نے کافی لینے کا کیا, لیکن الحمدللہ کرتے ہیں کہ اس 25 کروڑ عوام کو, جو عوام یہ کرب میں مبتلا تھی, اس کو انہوں نے آج نکالا ہے. ایک جھوٹا کیس تھا, اس کو انہوں نے واڑ کے رکھ دیا الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں جو 8 مہینے ہمارا جو قائد جیل کے اندر رہا, اس 8 مہینے کی قیمت ہمیں اس کیس میں کون دے گا. ان پہ اوپر کیس ہونا چاہیے, اور ہم عدلیہ سے, سپریم کورٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کیس کیا جائے, اور یہ 8 مہینے کا جو ہمارا معاملات ہیں اس کو کلیئر کیا جائے. اور اس کے بعد ہم 25 کروڑ عوام اس عدلیہ کا, ہائی کورٹ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک بڑے عذاب سے نکالا ہے. اور یہ جو عوام جو ایک کرب میں مبتلا تھی وہ اس سے نکالا. لیکن 8 مہینے کا حساب ابھی باقی ہے, اس کا حساب ہم لیں گے انشاءاللہ. ہم سپریم کورٹ سے لیں گے, کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو ہمارا انہوں نے مرشد کو جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور اس عوام کو پاگل بنا کے رکھا ہوا تھا. بہت شکریہ.